الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله، كثيرون هم الإخوة الذين يسألون في حيرة عمن ينبغي أن يثقوا بهم في حديثهم عن الإسلام وفي بيانهم لأموره وفي طرحهم للفتاوى المتعلقة بهم. من هم الذين يؤخذ بكلامهم ومن هم الذين يطرح كلامهم ويرمى به عرض الحائط؟ وأنا أقول لهؤلاء الإخوة الذين يسألون هذا السؤال ما قاله الإمام مالك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا هو المقياس الواضح الذي يخرج هؤلاء الإخوة من دائرة الحيرة من هذا الأمر الذي يسألون عنه. ميزان دقيق وقياس واضح: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Nombreux sont les musulmans qui se demandent à qui ils doivent se fier aujourd'hui en matière de religion. À qui peut-on accorder sa confiance dans ce domaine? Qui peut-on écouter et quelle personne doit-on suivre? Je réponds à ces gens ce que l'imam Malik a dit lui-même à ce propos. Cette science, il voulait parler des sciences religieuses, cette science est une religion. Considérez donc avec attention celui auprès de qui vous apprendrez votre religion. Voilà le critère susceptible de mettre fin à l'indécision de nos frères et de nos sœurs. Cette science, nous dit l'imam Malik, est une religion. Considérez donc avec attention celui auprès de qui vous apprendrez votre religion. ومعنى هذا الكلام أن عليك أن تنظر إلى هذا الذي يتحدث عن الإسلام أو يكتب فيه أو يصنع الفتاوى تلو الفتاوى بأموره. انظر إلى حاله، راقب سلوكه في واقعه المنفرد الشخصي بينه وبين نفسه. فإن رأيت أن هذا الرجل مستقيما في صراط الله ملتزما بأوامر الله وأحكامه، لا يخرج عن آداب الإسلام ولا عن وصايا الله ولا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن هذا الإنسان إن تكلم عن الإسلام إنما يتكلم بصدق وإخلاص، وحتى لو أنه أخطأ فخطأه معذور وقابل للإصلاح، ذلك لأنه إنما يريد معرفة الحقيقة وبيانها للناس. وفي هذه الحالة فما أيسر أن يصحح خطأه بالنسبة لمن تبين بكلامه الخطأ. وأما إن رأيت هذا الذي يتحدث عن الله أو يتحدث عن رسول الله شاردا في سلوكه عن سنن الدين غير ملتزم بأوامر الله وأحكامه، لا يراقب الله في معاملاته للناس وفي أموره المالية المختلفة، فكن من كلام هذا الرجل على حذر،
وإياك أن تأخذ بشيء مما قد يقوله إياك أن تأخذ بشيء مما قد يكتبه. هذا هو المعنى الذي يريد أن يبينه لنا الإمام مالك إذ قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Autrement dit, observez l'homme qui vous parle de religion, qui écrit des livres sur l'islam ou qui émet des fatwas. Examinez son état extérieur, observez ses comportements privés et publics. Si vous constatez qu'il se conduit d'une façon moralement irréprochable, qu'il est dans le chemin droit tracé par Dieu, qu'il ne contrevient ni aux mœurs de l'islam, ni aux préceptes du Seigneur, ni aux enseignements de son envoyé, alors sachez que cet homme, s'il vous parle de religion, le fait de façon franche, sincère et loyale. Et à supposer même qu'il soit dans l'erreur sur tel ou tel point de la religion, son erreur est corrigeable et remédiable, car il sera toujours disposé à reconnaître la vérité et à la faire connaître aux autres. Si par contre, vous remarquez que cet homme qui vous parle de religion ou qui compose des ouvrages dans ce domaine agit contrairement aux préceptes de l'islam, ne respecte pas les commandements de la loi en matière de relations sociales, n'observe pas les convenances islamiques en matière de transactions commerciales, alors méfiez-vous de ce que dit cet homme et ne vous conformez en aucune manière ni à ses paroles ni à ses écrits. Tel est le sens du propos de l'imam Malik. Cette science est une religion. Considérez donc avec attention celui auprès de qui vous apprendrez votre religion. وأنتم تعلمون يا عباد الله أن الشهادة لا تقبل أمام القضاء إلا إذا ثبتت عدالة الشاهد وثبت الدليل على أنه غير ساقط المروءة وأنه قويم العدالة. وإذا كان الأمر كذلك فإن كلام الذي يتحدث عن الله أو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطر من شهادة الشاهدين إذ الشاهد الذي لا تقبل شهادته إلا إذا ثبتت عدالته إنما يتكلم عن عباد الله ويصف ما يعرفه من واقعهم وحالهم. وأما الذي يتكلم عن الله أو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلامه وشهادته أخطر من ذلك بكثير. فإذا أردتم يا عباد الله أن تخرجوا من سجن الحيرة أمام الكثرة الكاثرة من هذه الكتابات التي تظهر اليوم عن الإسلام ولم تملكوا من الثقافة الإسلامية المقياس الذي يبين لكم صدق الكلام في الدين عن كذبه فما عليكم في هذه الحال إلا أن تراقبوا هذا الإنسان المتكلم أو تراقبوا أحوال هذا الإنسان الكاتب فبوسعكم بعد ذلك أن تتبينوا هل يؤخذ بكلامه أو لا يؤخذ بكلامه. Vous savez tous, mes frères, qu'un témoignage ne peut être reçu par la justice que s'il émane d'une personne honnête et intègre. Eh bien, sachez qu'un témoignage en justice est moins grave que de parler de religion. Car un tel témoignage consiste à parler de ce qu'on a vu faire ou entendu dire par d'autres hommes. Alors que parler de religion, c'est témoigner de ce qu'on a entendu dire par Dieu lui-même et son envoyé. Ô serviteurs de Dieu, si vous voulez être fixés sur le compte de ces paroles qu'on dit et de ces livres qu'on écrit aujourd'hui sur l'islam, et que vous n'ayez pas une culture religieuse suffisante pour vous faire une idée de la valeur réelle et de l'authenticité de ces paroles et de ces écrits, alors scrutez les mœurs et la moralité de ceux qui en sont les auteurs. Et vous saurez si l'on peut se référer à leurs avis et à leurs opinions. علما بأن هذا السؤال الذي يتكرر كثيرا في هذه الأيام ما ينبغي أن يطرحه إلا إنسان فقير جدا حتى في معارفه الأولية عن دين الله. وأنا أضرب لكم مثلا من أمثلة شتى على ذلك. فالرجل
الذي يجعل من نفسه إماما ويجعل من نفسه عالما من علماء الإسلام، ثم يقول أو يكتب ما يريد أن يثبته لك من خلاله أن السنة النبوية ليست مصدرا من مصادر الإسلام، وأن القرآن وحده هو المرجع الذي يجب على المسلمين أن يستنبطوا أحكامهم منه أو أن يستخرجوا مبادئ الدين من خلاله. هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام بوسع كل شخص مثقف، بل بوسع كل شخص يملك أدنى المعارف في دين الله، يعلم أنه باطل من الأساس، فيلقى هذا الكلام وراء ظهره. ذلك لأنه لا بد وأن يقرأ في كتاب الله ما يبصره بحال هذا الإنسان الكاتب والقائل، ويتبين من خلاله أن هذا الإنسان ليس من دين الله في شيء، وإنما هو مدسوس ككثيرين من أمثاله على الإسلام والمسلمين. ألا تقرؤون فيما تقرؤون من كتاب الله قوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي القرآن الكريم الكثير والكثير من هذه الآيات التي تحمل في طيها هذا المعنى. Sachant que ceux qui posent la question de savoir à qui ils doivent se fier en matière de religion sont nécessairement des gens dépourvus des connaissances les plus élémentaires en matière de religion. Prenons l'exemple d'un homme qui se présente aux autres comme étant un imam et un savant de l'islam, et qui déclare à qui veut l'entendre que la sunna n'est pas une référence valable, et que seul le Coran doit servir de critère aux musulmans en matière de législation, de dogmatique ou d'éthique. Toute personne, un tant soit peu instruite en matière de religion, saura que ces paroles sont mensongères et les foulera aussitôt aux pieds et n'en fera aucun cas. Il saura que l'auteur de ces affirmations est un agent qui œuvre pour le compte des adversaires de l'islam. Cela parce qu'un musulman, aussi peu instruit soit-il des choses de la religion, lit nécessairement le Coran et trouve dans le livre de Dieu de quoi réfuter et repousser ces affirmations en prouvant la fausseté. Ne lit-on pas tous, ô fidèles, dans le Coran, des versets tels que celui-ci: il ne convient ni à un croyant, ni à une croyante, lorsque Dieu et son envoyé ont pris une décision, lorsque Dieu et son envoyé ont pris une décision de faire valoir leur choix. Quiconque désobéit à Dieu et à son envoyé s'égare d'un égarement manifeste. وأنا أذكر أن في الناس من كانوا يسألون سؤالا يتعلق بالعقيدة أو بالأحرى يتعلق بمعنى من معاني التوحيد، فقالوا: كيف جاز أن تأتي واو العطف في قوله تعالى: إذا قضى الله ورسوله أمرا؟ كيف جاز أن تأتي هذه الواو، واو العطف التي تدل على المعية، فتعطف الرسول على ذات الله تبارك وتعالى؟ فكأن هذا الكلام القرآني يوحي بأن هنالك شركة بين الله ورسوله في قضاء الأحكام وبنائها، في حين أننا نعلم جميعا أن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وواحد في حكمه. فكيف جاز أن يعطف اسم الرسول على اسم الله تبارك وتعالى في هذه الآية؟ ولعل الواقع الذي ترونه اليوم أدق جواب عن هذا السؤال، فقد علم الله تبارك وتعالى فيما لم يزل أن في المبطلين والدجاجلة والمضلين من سيأتي فيلبس مسوح الإسلام ويتزيى بزي المدافعين عن دين الله، ثم يحاول جاهدا أن يبلس على عباد الله، أن يخلط الباطل بالحق، وأن يستل حقائق الإسلام من داخله.
ومن جملة ما يريد أن يفعله هؤلاء المبطلون والدجاجلة أن يفرقوا بين الله ورسله، أن يفرقوا بين كتب الله وبين السنن النبوية. فكان الرد المحكم من كتاب الله على هؤلاء المضلين والمبطلين الذين علم الله أنهم سيأتون في زمن من الأزمنة ليملأوا الأرض فسادا. كان الجواب المحكم من كتاب الله على هؤلاء المضلين أن صاغ هذه الحقيقة بهذا التعبير: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أي قرب الله مكانة الرسول إلى ذاته العلية تكريما وتشريفا وليس تشريكا بشكل من الأشكال أبدا. مزج البيان الإلهي القضاء المنزل من عند الله وحيا بالقضاء الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض. مزج بين هذا وذاك ليعلن وليثبت أن القضاءين واحد، وأن ما يقضي به الله هو ذاته ما يقضي به رسول الله، وأن ما يقضي به رسول الله هو ذاته الذي يقضي به الله. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المعلن عن قضاء الله وحكمه. Je me souviens qu'un groupe de gens avait soulevé une question d'ordre dogmatique touchant à l'unicité de Dieu et se rapportant à ce verset coranique que nous venons de mentionner. Ces gens s'étonnaient du fait que l'envoyé soit adjoint à Dieu, soit associé à Dieu dans sa parole lorsque Dieu et son envoyé ont pris une décision. Lorsque Dieu et son envoyé ont pris une décision. Comment se fait-il, demandaient ces gens, que Dieu s'adjoigne son envoyé dans ses prises de décision, alors qu'un des points essentiels du dogme de l'islam est précisément que seul Dieu a pouvoir de décider et de légiférer. Comment, dès lors, l'envoyé pourrait-il prendre la moindre décision de concert avec le Seigneur? Eh bien, sachez, mes frères, que l'exemple que je viens de citer à l'instant constitue sûrement la meilleure réponse que l'on puisse faire à cette question. En effet, Dieu savait de toute éternité que des gens trompeurs et perfides prendraient l'habit de l'islam et se présenteraient comme ses défenseurs, dans le but inavoué, dans le but caché de saper la religion et de la détruire de l'intérieur. Un de leurs travail serait donc de tenter de couper Dieu de ses messagers, comme le Coran le dit lui-même, en imposant l'idée que les livres de Dieu sont autre chose que la sunna des prophètes, et que la sunna donc de ces prophètes, n'est pas une référence valable en matière de religion. C'est pourquoi Dieu réfute cela en disant « Il ne convient ni à un croyant, ni à une croyante, lorsque Dieu et son envoyé ont pris une décision de faire valoir leur choix. Quiconque désobéit à Dieu et à son envoyé s'égare d'un égarement manifeste. » Autrement dit, la décision que l'envoyé prend est celle-là même que prend Dieu. Et la décision que prend Dieu est celle-là même que prend l'envoyé. Il n'y a aucune différence entre les deux décisions, car elles ne font qu'une. En effet, l'envoyé n'est autre que le transmetteur des décisions et des jugements du Seigneur. Si donc Dieu s'est adjoint l'envoyé dans ses décisions, lorsqu'il a dit « Dieu et son envoyé ont pris une décision », c'est à titre purement honorifique. Et il n'est pas question que Dieu se donne à un associé dans ses décisions, quand même il s'agirait de son envoyé. أليس كل مسلم يا عباد الله ولو لم يكن مثقفا يقرأ كتاب الله أوليس يمر على مثل هذه الآية ومثل هذه الآية في كتاب الله كثير فيقف عندها ليتدبرها إذا تدبرها ثم أصغى إلى كلام هؤلاء المبطلين والدجاجلة فبوسعه بعد ذلك أن يبصق على كلام هؤلاء بعقله. وبساق العقل أيها الإخوة، بساق العقل أفعل بكثير من بساق الفم.
المهم يا أخي أن تعلم أنك إن لم تستطيع أن تستبين حقائق كتاب الله وكنت ممن يتلو القرآن الكريم هكذا سردا من غير تدبر في آياته، ثم أعوزك أن تعلم هوية هؤلاء الذين يضلون ويدجلون، فما عليك في هذه الحال إلا أن تنظر إلى واقع هؤلاء الناس. ستجد أن الكثرة الكاثرة من هؤلاء لا يتجهون إلى القبلة ليؤدوا حتى الصلوات المفروضة، وإن فعلوا ذلك إنما يفعلونه خوفا من مراقبة من يشعرون أنهم يراقبونهم. انظر إلى حال هؤلاء الناس، انظر كم هم مغموسون في الشبهات، بل ربما في المعاصي والمحرمات. هل هنالك حاجة بعد ذلك أن تعلم قيمة كلام إنسان في دين الله أو في شرع الله لا يقيم وزنا لا لأوامر الله ولا لأحكام الله ولا لعبادته التي أمر الله بها عباده؟ N'est-il pas vrai que tout musulman qui professe l'islam en conscience, même s'il n'est pas instruit, lit nécessairement le Coran de façon suivie? Ne lit-il pas entre autres versets: il ne convient ni à un croyant ni à une croyante, lorsque Dieu et son envoyé ont pris une décision, de faire valoir leur choix? Eh bien, que ce musulman réfléchisse sur ce verset, puis qu'il le confronte avec les paroles de ces gens qui prétendent que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une référence valable en matière de religion. Il fera fi aussitôt de leurs paroles et les rejettera avec mépris. Si malgré cela, le musulman n'était pas en mesure de saisir ce verset et qu'il faisait partie de ces fidèles qui lisent le Coran sans le comprendre et qu'ils ne sachent pas comment séparer le bon grain de l'ivraie, comment distinguer la vérité de l'erreur, comment différencier l'homme sincère du menteur, alors que ce musulman au moins observe les mœurs et les comportements de ces gens qui parlent de l'islam aujourd'hui. Combien nombreux sont ceux d'entre eux qui ne font pas même la prière et qui, s'ils la font, l'accomplissent uniquement pour se rendre respectables aux yeux des fidèles et pour mieux les tromper. Combien nombreux sont ceux d'entre eux qui affichent une conduite et une morale douteuse, voire franchement dissolue et dépravée. Une fois que le musulman s'est convaincu que ces gens désobéissent à Dieu et à son prophète dans leurs faits et gestes, dites-moi, est-il besoin de vérifier la valeur et la teneur de leurs propos en matière de religion? يا عباد الله، نحن اليوم نعيش العصر الذي تتجه فيه سهام الهجوم والنقد والتمزيق إلى دين الله من شتى الجوانب ومن سائر الأطراف، وأخطر وأسوأ هذه الأطراف على الإطلاق تلك التي تعمل في الخفاء على أن تستل حقائق الدين، حقائق الإسلام من داخل هذه الأمة. فإياكم يا عباد الله أن تقعوا في مثل هذا الفخ، إياكم أن تقعوا في شرك هؤلاء الدجاجلة والمبطلين، إياكم أن تقعوا قبل ذلك في الحيرة التي طالما يسأل عنها كثير من الناس. ثم إن على كل إنسان مسلم أن يعلم أن الحصن الأول والأخير الذي يقي دينه ويقي كيانه الإيماني شيء واحد، هو الوعي الذي يجب أن يتحلى به كل مسلم يؤمن بالله ورسوله. أما المسلم التقليدي الذي وضع هويته الإسلامية في جيبه ثم سار يخب في المجتمع، فما أيسر أن تقتنصه أقوال هؤلاء الدجاجلة والمبطلين. فعلى كل مسلم أن يتمتع بثقافة راشدة يأخذها من مصادر الدين التي أجمعت الأجيال السابقة قاطبة أنها مصادر سليمة، أنها مصادر نقية، أنها مصادر خالصة من الشوائب. فإذا تمتع الإنسان المسلم بهذا الوعي وبهذه الثقافة الراشدة لا يمكن للسهام والموجهة إليه أن تخترق دينه أو أن تخترق كيانه الإيماني.
بأي شكل من الأشكال أبدا. Ô serviteurs de Dieu, nous vivons à une époque où la religion est en butte à des pressions intenses et à des attaques violentes qui viennent de toutes parts. Or, sûrement, les attaques qui causent le plus de tort à la religion sont celles qui viennent de l'intérieur de cette communauté et qui sont le fait de ceux des fils de l'islam qui ont accepté d'agir en complicité avec les ennemis du droit et les ennemis de la vérité. Je vous mets donc en garde, ô mes frères, contre ces agents intérieurs et vous rappelle qu'il n'est pas de meilleur rempart contre leurs attaques qu'une conscience religieuse éclairée. Quant à ceux des musulmans qui n'ont d'islamique que le nom, quoi de plus facile pour les adversaires de la religion que de les embrigader et de les amener à entrer dans leur groupe funeste. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك وأبدل عسرى هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل وفرج الكرب عن المكروبين ونفس الهم عن المهمومين وأحسن خلاص المسجونين وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين آمين 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 والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.